Assalamu alaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is verb to have and verb to do. Number 2, verb to have. Verb to have madi verb ses পদ্ধতি গিলে হেস হইব, verb 1 পদ্ধতি গিলে হেফ হইব, verb 2 and verb 3 পদ্ধতি গিলে হেট হইব, verb ing পদ্ধতি গিলে হেভিন হইব। verb to have go min verb adiga kiya anne fin tunliing mashi zi sazi hu adi pe yadi। তাহলে verb to have ওরে min verb হিসেবে adiga ক্রিয়া হিসেবে ইস্তেমাল করিল। মাশি জি not asde saji হাই হিন্দিলা হইয়ার দাসে মানি 5। Example, I have a car. I have a car. Tell you to have hot diba member. Shunoma kata di shizi. To the second case a gari ase. Number 2, I am having breakfast. Having hot diba. Tell you. Sentence ibamade having hot diba member shunoma manai sa sanezi shunoma na sa sanezi aida se binner hanare hai यार बाद टेबल सही मारा verb form पहले शुरू यार बाद singular and plural यार बाद subject यार बाद verb to have। তাহলে verb form মধ্যে দিছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স verb 1 এই দুইটি গিলে আর যদি সেই বা সিঙ্গুলার পদ্ধতি গিলে সাবজেক্ট মধ্যে আই দে ইউ আসছে দিতে গিলে verb to have তো have আইব। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স verb 1 মধ্যে ওই দুইটি গিলে সিঙ্গুলার মধ্যে হি সি ইট আসছে দিতে গিলে verb to have তো has আইব। Simple present tense verb 1 level verb form ইবার level plural ওই দিতে গেলে plural যদি সেই you we they আসে দিতে গেলে verb to have তো I a have আইব। Simple past tense verb to form লয়ার ওই দিতে গেলে singular and plural subject begin level had আইব verb to have তো। verb 3 পদ্ধতি গিলে সিঙ্গুলার দে প্লুরাল লা সাবজেক্ট বেগিরিন মধ্যে দে verb to have তো কি আইব হেড টাইপ পদ্ধতি। verb form তো verb ing পদ্ধতি গিলে সিঙ্গুলার দে প্লুরাল লা সাবজেক্ট বেগিরিন মধ্যে হেভিন আইব verb to have তো। Number 1, verb to have go non twetuling le count on the subject machizi who adi pe yadi adiga kiya। then number 1 मध्ये verb to have और नॉन लेयरे ट्वेगोरी यारे इस्तेमाल को जितो टिगिले हे नॉन ही बदा से सब्जेक्ट जीवो वो नॉन ही बदा से सब्जेक्ट माशी दियोत आसे इनको यारे मानी फाइबो इबो इदे मीम verb तेले इबर गो फॉर्मूला से इबो इदे सब्जेक्ट प्लस verb to have प्लस नॉन आशे दो टिगिले माशी जिंग को यारे क्या है Not ase hindila ho yare mani five mani। Example number 1, they have a horse। Teli yantu they hod dibo the subject have hod dibo verb to have a horse hod dibo noun tudoma intlun chizi hitara tudase ekkan gorase। Number 2, I had a cat। I had a cat I hod diba subject had hod diba the verb to have to say a cat hod diba noun। tele shunoma chant gonchi kedi atu da so go bilay ashil। Number 2, verb to have go verb 3 ne twe tunli bibi hu adi pe yadi akku keriya। tele verb to have ore verb 3 le yari twe gori yari lagay ore istemal gor deti gile bibi oigi oyin ko yari da se mani re fazebo কিন্তু ববদে হেল্পিং verb to have প্লাস verb 3 বিবি হয় আর কি ভাইব
এই ফর্মুলা ইবার মধ্যে বিবি হয়ে যাচ্ছে মানি ফাইভ example number 1 he has eaten an apple he has eaten an apple তাহলে he has he হদ দিবা সাবজেক্ট আর এদের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাহলে has হদ দিবা বাফ এস থার্ড পারসন সিঙ্গুলার দিতে বলে এসে eaten হদ দিবা বাফ 3 and apple হদ দিবা কমপ্লিমেন্ট tu penti talun sabibi hita tugwa sef haya ogiego hita tugwa sef haya ogiego number 2 they have worked tele they hod diba subject have hod diba auxiliary verb tele worked hod diba verb 3 tudo allo lo bibi hita ratu dase ki goji ham gojja ogiego hita ratu ham gojja ogiego तले तिरेस्टर महद ओबा अट्वे मियागो चाम्मे ठाये निसर अट्वे कोलगिनोरे साम्मे गरि बल्ला बोली की गरि बल्ला बोली मुखिया दी गरि फलाई बल्ला बोली मुखिया दी गरि राखी बल्ला बोली नंबर 1 हैव ए मील असासाजी खाना है नंबर 2 हैव ए बाथ ये शूजी गादुए नंबर 3 have a rest anayuzi zirai number 4 have a party poishidi go party ase number 5 have a picnic pyopoe satwadi tele picnic khai bolla nilli ar hotam made kuashi bato ho koa bato ho picnic kore यार बाद नंबर 6 हैव ए ड्रिंक ये तो दी पानी पिए नंबर 7 हैव ए स्विम ये कूदी हाँ सुझे नंबर 8 हैव ए कोल्ड आई मी दी तेले ठंडा लगी ठंडी हुई शॉर्ट फॉर्म है दी आवर आई हैव और शॉर्ट फॉर्म है दी आई दिया रे हे भुत्तुदासे एस एरे हाड़ी बेलाय अपस्टॉपी गला दी बुई दिले आई हैव शॉर्ट फॉर्म मध्ये के जाबे ओ जाबे यार बाद ओई दे ही हैज मदी ओदो दे ही वदी एस एरे हाड़ी बेलाय रे एस ए जगह मध्ये अपस्टॉपी गला दिले के हो जाबे शॉर्ट फॉर्म ओ जाबे शी हैड मध्ये ही वदी एस ए ओ हाड़ी बेलाय अपस्टॉपी गला दिया रे डी दिले शॉर्ट फॉर्म होइबो हैव नॉट मध्ये আছে हेपदी नॉट तुजासे और हाड़ी गला उपस्टॉपी गला दिले तेली शॉर्ट फॉर्म होबो हैज नॉट मादे हेसवदी नॉट तुजासे और हाड़ी गला उपस्टॉपी गला दिले होइबो हैड नॉट मादे हेटदी नॉट तुजासे और हाड़ी गला उपस्टॉपी गला दिबो इन विद शॉर्ट फॉर्म exercise 9 supply the correct form of the verb given in brackets supply करो सोई फॉर्म बरी निसुत्तु दिए दे बाप फिनर सोई फॉर्म बरी की करो दो दिरेक्के दे निसुत्तु की गिनर ब्रैकेट की नम्मा दे तले आई दिरेक्की ओनरात्तु जरूरत ले ओनरा नोट करे लेबा यार बाद टेबल मध्ये टॉप हेड होदे U2 जिबादा से निसुत्तु गुलगुल्ला तले O2 दासे किमिका ए मुरमिका जिबा से हिबा टॉप हेड होइबारे यार बाद नीट हेड होदे से O2 पुतार जिंदा से क्या से गरम टुफिया से हिन यार बाद अस दे कैप होदे O2 आरा जिंदा से कैप माता दी ए सामने सानी दिया दिबा कैप माता दी कैफिबा यार बाद अस दे ब्रेड ए दे ब्रे O2 इबादा से ए माया फंतर दासे चुंडर तिक्का और गुआस दे हार्ट हेड होदे K2 इबादा से ए हाम हरस गरीबे समादा से की करे ए माथा देखिबा यार बाद नंबर 3 बाफ टू डू मध्ये बाफ 1 ओई देते गिले डू बाफ 2 ओई देते गिले डिट
বাফ 3 হইতে গেলে ডান, বাফ এস হইতে গেলে ডাস, বাফ আইএনজি হইতে গেলে ডুইং। তাহলে এর বাদে টেবল যাই আমাদের বাফ ফর্ম সিঙ্গুলার প্লুরাল সাবজেক্ট বাফ টু ডু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাফ ওয়ান ফর্ম লয়ারে হইতে গেলে সিঙ্গুলার আর যে সিঙ্গুলার হইতে গেলে সাবজেক্টত হি সি ইট আসে দিতে গেলে বাফ টু ডু টু ডাস আইব। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাফ ওয়ান ফর্ম লয়ারে সিঙ্গুলার আই সিঙ্গুলার আমাদের সাবজেক্ট আই ইউ ওই দিতে গেলে বাফ টু ডু টু ডু আইব। তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বাফ ওয়ান মধ্যে যদি সে প্লুরাল মধ্যে সাবজেক্ট ইউ উই দে আসে দিতে গেলে ওদে বাফ টু ডু মধ্যে ডু আইব। সিম্পল ফার্স্ট টেন্স বাফ টু ফর্ম লয়ারে সিঙ্গুলার দে প্লুরাল ওইলে সাবজেক্ট যদি সে আরো সে সাবজেক্ট বেকিলি নাম লাবলি বাফ টু ডু কি আইব ডিট আইব। বাফ আইএনজি ফর্ম লয়ারে এ সিঙ্গুলার দে প্লুরাল লাবলি সাবজেক্ট বেকিলি নাম লাবলি কি আইব ডুইং আইব। বাফ 3 ফর্ম লয়ারে সিঙ্গুলার প্লুরাল লা সাবজেক্ট বেকিলি নাম মধ্যে ডান আইব বাফ টু ডু। Number 1 baf to do go mim baf adiga ki ya ne tuling tadon to ku go lawzi hu adi pe yadi baf to do re mim baf se pa adiga ki se pa istemal golle tadon to ku go hono ekkadare lawzi honakkan gor dehin la ho yar da se mani je father. Example, I do my homework every night. তাহলে আই হদ দিবা সাবজেক্ট, ডু হদ দিবা বাফ ওয়ান, মাই হোমওয়ার্ক এভরি নাইট হদ দিয়া নাই দে কমপ্লিমেন্ট। সুন্দর দি ইয়াডাই ইন্দালো দি আইদা আছে এ ফত্তি রাইতা কি করি আর হোমওয়ার্ক করে আই ইনজারে করি আর ইনজারে করি। নাম্বার 2 হি ডাস হিজ ওয়ার্ক কেয়ারফুলি, হি হদ দিবা সাবজেক্ট, ডাস হদ দিবা বাফ এস, his work carefully hod diya ne de compliment to the logo go yut the lodi hitar hamori hitar hushara sati kori. Number 2 baf to do go aku ke ya helping baf api angong waja negative sentence ne mi kwen waja interrogative sentence mi adwin tundi baf to do re helping baf angong waja negative sentence lo de अदसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मध्ये इस्तेमाल करी। तेले फॉर्मूला है दे बाफ टू डू प्लस नॉट प्लस बाफ वन इबो गुद नेगेटिव सेंटेंस अंगों वाजा बोली हो। एग्जांपल ही डज नॉट वॉक, तेले ही हो दीबा ही डज नॉट वॉक हो दे रे he hod diba subject, does not hod diba negative phrase, work hod diba baf one to allow maloba ite jase ham no gore ite ham no gore. Number 2 ide she did not go, she hod diba subject, did not hod diba negative phrase, go hod diba baf one to matwaba ite no da hiba tuma matwaba hiba noda. Here by the number 3 I don't like tea, I hod diba subject, don't hod diba negative phrase, like hod diba baf one, tea hod diba complement. Shundo অথবা সম্মা লাপা ये मचाइबा आइदा से ए सारे की नगरी फसन नगरी आइ सारे फसन नगरी। यार बाद गो फॉर्मूला से बाफ टू डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बाफ वन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिक्वें वाजा इबो इदे सवाली सेंटेंस जिबा से सवाली वाजा जिबा से इबा। যদি সে ফর্মুলা এসে দিতে গেলে হিবো দে এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে। এর বাদে নাম্বার 4 ডু ইউ নো ডু ইউ নো হিম, ডু হদ দিবা অক্সিলারি বাফ, ইউ হদ দিবা সাবজেক্ট, নাও হদ দিবা বাফ ওয়ান, হিম হদ দিবা অবজেক্ট।
tintu go tidala tui hitare sinonne ngoddo angon wajaiba. Number 5, do you like tea? Do hodiba auxiliary verb, you hodiba subject, like hodiba verb 1, tea hodiba complement. To lapai e shaidalla e tude ase sare ফসল গরসনে। ইয়ার বাদ গো ফর্মুলা WH question plus verb to do plus subject plus verb 1 plus question mark পদ্ধতি গিলি হিবেও ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হইব। ইয়ার বাদ হইদে নাম্বার 6 আমাদের হই ওদে what do you like, what হদিবা ইন্টারোগেটিভ, do হদিবা auxiliary verb, s হদিবা সাবজেক্ট, like হদিবা verb 1। থিম বা সেই যে ল্যাঙ্গ দে তুই কিওর ফসন করত দে, তুই কি ফসন করত দে। নাম্বার 7, where did you go to, where হদিবা ইন্টারোগেটিভ, did হদিবা auxiliary verb, you হদিবা সাবজেক্ট, go হদিবা verb 1, to হদিবা প্রিপোজিশন। থিম বেগো তোয়াদলে তুই হরজত দে। ইয়ার বাদ হইদে শর্ট ফর্ম ডু নট আসলে গিলে তেলে এটা হচ্ছে কি হবো ডু দিয়ারে নট আছে ওর হাড়ি ফেলায় উপস্থাপি করা দিব। ডাস নট ও মাদা আছে ডাস দিয়ারে নট ওর হাড়ি ফেলায় উপস্থাপি করা দিব। ডিট নট পদ্ধতি গিলে ডিটরে দি নট আছে ওর হাড়ি ফেলায় উপস্থাপি করা দিব। এক্সাম্পল, ইউ ডোন্ট নো হিম। তাহলে এক্সাম্পল, ইউ ডোন্ট নো হিম, তুই হিতারে নসিন নাকি। এর বাদে নাম্বার 2, she didn't come yesterday, হিবা গতা হইলা নুই নাকি, হিবা গতা হইলা নুই। নাম্বার 3, he doesn't work hard, হিবা দাসে হিতে বাড়ি হাম গরি নভারে। এর বাদে exercise 10, supply the correct form of the verb given in brackets. Do soi form bore verb form bore do jin ki direke bracket amade direke inor soi verb form bore do। তাহলে আমি যাচ্ছে নাম্বার 1 থেকে 10 পর্যন্ত আছে এই verb to do মধ্যে আমি অনর লব্বরা দিরেকি অনর দাসে কি করিবা জরুরত হলে অনরা এত নোট করে লেবা। তাহলে আজ টপিকই দেখদূর। Don't forget to subscribe, comment, like and share. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.